Bade fɛn sini ki toloma lɔ radio Milo la ana walimalɔ ni barikabila foli de sela lamɛnna bɛɛ lajɛlen ma comme ay kalonya ma tenen ka bɔ 22h ma quoi c'est 23h la toloma lɔ na diana émission de la fala émission ma ko culture civilisation an ko lo fanya ko dun sokorori mais signasi bala ko korati minero na ina ra ko korol ko signasi na defosro o bolo ma émission meto ko culture civilisation sina bolle kala wati bela den na kasi mobile fe budal la folo moltre danali kala nyama o nyafo molnya pasindi kama fana bi basi kasia mais jankoro buni anya yere ma bundu mayo wula ado nyaro ko nyafo folo moltre dandali kala munu na jankoro wala leri na bi dandali kan ka waslaj man fe pasindi kama fana farafina ya no dandali tre kala krisi la tre kala iri la ka iri bo waro ka mol dandala lero lat babu mana te opération ul kalama te pikir ni basik sa ul kalama mais siama no maul tre kene ala basi ul bulu ala ana sini lonko ti ul dole fe yambi lonko tir na tofo la menal nyena ay so mena ole jilba krori ani sigrinte ole kilibina ni kilolul jatidi ay kanka mara lero anseni moba fe lonko ti dole frafina frafin lonko ti mintimini o ki sara dem semena anseni ole fe na atofo la menal nyam fay todi gentili neto ko Duntuma Mari Keita kabo Juma Jilba Koro mensi Euro Benin Côte d'Ivoire ma précisément Abidjan evenele wulila ko Juma Jilba Koro lonko ti Mamadi Keita bibi no nana la Guinée be Jilba Koro le temps ko sebe Ibrahim Barbana kame na Juma Mamadi lonko ti Keita di atore o lana kan na ke tolma la émission na arena famille ko nasro émission konoma ro lonko ti comme kafonya ma ni kama fene farafina bima farafin bla dandali la kasron to bul manamunu amat bolon donc dandalul tre kala asugmano bak kasro babu imana folo ambi meitume dandali kala iri la aniji ani binu antume dandali kala ulile la mais babu ina ko sa fensiaman be anka wibla anka mba wido kasoro wuli do bondade kala do yire fana kuno do ba lele kuno ku frafin te se foyi kala to buko kasoro to bu mana fulantre ku be kala ngere angre tle angere balula angre tle angere dandala ni ka jate mina muso tumbe kono ta ambi me ta teliro fukana si ajigima to la danda sula muso wede kelimbe jiga gere ka ku be nyina bo me bibi no imuso ba kono ta ini hamine wodi fo césarien ka woni césar funo keda do bosolini keda kasoro amara o kuma men ke bololo ikambi na yi Juma Jilba Koro lonko kena de telegram kan barima be kalon kado mina muso harje koru foloma ko asi fu karo kono la muso kama ka femenu ta femenu ke abeji do bosolita do fifi de fu fna te din soron din fana be kene ya fata foka din to ma te bana sisuro nyimbo banan fari kala wulu sita soron amra dari ka kuma wu fenu be kan Juma Jilba Koro lonko kuru kan bari ma siaman ko ni ya kan mo siaman ko ni be asunya folo le ni kuma radio la mo siaman be o kan nto men mais madari kan nye folo an kunu ba fe ka an dala si o ma sise ni muso ka kono tan ko an be metere men kala ko wa bla fu kono karo kono no la an ba fe ka kuma wole kani ni ma saba so na ma ko sebe Abraham Baroba na kame ko sebe leri na bi surtout ne muso ka kono ta jankoro ya te bananya susula denema wodi be bo hôpital la ruru ha adwase césarien ma ko la busuli ke abra basi kene mo ba bulu ta na la sona na ke tolmo lo na na formel sorma mo ba ndi kama fene mo siama yi tan makanya la mobile fe ele ki tan son genti fe ambesia fola la menenke ke mana musuman be netani mbesa fola ko netani chele di parce Juma Jilba Koro ya ni mama muso tede ya nyale nkonde be kalon muso koro nyagba muso le tede wodi ya dandali buluma muso to ma bo dandali do folo mun Jilba Koro an ka se wodo ala la dunya ma ngulu fa fana ni la bi bibi no fida ko kama fana do mo shema fana nala o fana fe dandali kubo mbimba fana fa ya fanfe o fana malone tede yan kusebe fana treche kumbadi ya nay residence dikidi nala fanfe fana o fana treche makabalimbadi Juma Jilba Koro ya nay bamba fide ketari be ku malon cheyregregre le turun fana di kusebe moteji la bamba dina mais ale tani ye kelidi ale ni soron ne kleni donc o buloma lonkoti
ni kama fɛnɛ i lafira dɔ yen nɔ min ye dila mɔli ma n'a ye fanga ma ko dotulu nin ye tulu le di yala tulu nin fana mun de kɛla a seko ye jumɛn ba kɛ adamadenya rɔ dotulu nin ye tulu le di tulu min tɛ dɛsɛ la ko foyi la ala la dun i b'a tulu nin san ko min kama a ye wuli nɔgɔyali ye kɔnɔdɔfili bana qualité sugu tulu nin bɛ a furakɛ ka ban pewu kɔnɔdɔfili bana sugu miiri a fɛn fɛn na tulu nin bɛ se k'o bɛɛ furakɛ ka ban pewu tulu nin bɛ se jinɛ bɛra fa do mɔgɔ dɔ a b'o furakɛ dɔrɔkulu bɛra fa do yɔrɔ a b'o furakɛ i bɛra baarajugu le k'i la a b'o furakɛ sidi le bi kan a b'o furakɛ ɲajugula ka di le fana ye mɔgɔ kɔni bɛra fɛn dɔ bɛn manden yan n'a ye fɛn min bɛ se ka jinɛ gbɛn ka ma bɔ mɔgɔ la mais mɔgɔ ye fɛn dɔ bɛn fɛn min bɛ se ka adamaden jugu gbɛn ka ma bɔ i la n bɛ s'a fɔ la ko ne ta nin y'a fɔlɔ le di manden bere kan yan fɔlɔ parce que tulu nin i b'a susɔ i ma i b'i ta yabolo ko inen sɔrɔ bisimila ye k'a tɛgɛ inen kan ka tulu nin susɔ i ma adamaden même t'a fɛ k'i ye fɛ i jugu yɛrɛ yɛrɛ a bi natɔ ye wulajan ale de bɛ siya fara sinon n'a a bɛrɛdi la a bɛ kɛ y'a sɔn bɛ bi a kɔnɔ hali n'a ye sigi ni mansan kelen de la a bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ le n'i man de a tigi lamɔgɔ n'i ka tulu ni tulu susɔ la ka a baarakɛ yɔrɔ dɔ a tigi bɛ yɔrɔ o bila parce que n'a ma yɔrɔ o bila a bɛ problème sɔrɔ tulu nin a bɛ la yɛrɛ bi n'a su bɛɛ dɔ a do fana a ma dɔn ne dunya fansi tɛ yen bi tulu nin ma deli ka se yɔrɔ mɛn mɔgɔ fana ma tulu nin san dunya kɔnɔ fɔlɔ minnu k'a fɔ ko ka tulu nin san n ma ko nin na k'a ma se ko ka a ɲa o ma kɛ ban i ka tulu nin se koya min ɲɛfɔla nin yala i tulu ma yira la laɲinɛ kelen de b'a ou bien Côte d'Ivoire kelen nɔ tulu nin tɛ ma yira la laɲinɛ kelen tulu nin ma yira la jamana siaman tulu nin ye Nigeria tulu nin ye Côte d'Ivoire yɛrɛ a ye la Guinée yan a ye Mali la a ye Amérique a ye Sine a ye Faransi bon tulu nin a dɔ yɛrɛ siya la ta ka taa Sénégal bon a dɔ fana fɛ an y'a fɛ ka dɔ fana la taga Sierra Leone ani Liberia tulu nin ye wɔrɔ siaman tulu nin kɔni a kunna k'a la don min na nin ye manden dokɔrɔba le ye tulu nin sɔrɔla lɔnni min na a lɔnni a fanga ka bon parce que tulu nin sekoya i t'a sa a bafɔɲa susu kan tant que i ma tulu nin san de ka a ma fɛnɛ i tɛ se ka kuma a kan kosɛbɛ an b'a faamuyali sɔrɔ ma i bɔra jankoro de ko fɔ sisan jankoro ye moli tɔrɔla kosɛbɛ n'a ye fa di mais fa qualité min fɔ k'i bolo ni n'a ye dɔrɔgu fa di yala a sera o dandala ba parce que dolu y'a fɔla ko dɔrɔgu fa tɛ dandala ala la dunya la an balimacɛ dɔ yɛrɛ ka tulu nin sa ale fana ye dandalikɛla le di ben kɔ jida la sini bɛ man a fana ma lɔnɛ kosɛbɛ dandali taabolo ma ale yɛrɛ ka tulu nin san a sanna a bolo ale wara ko ala yɛrɛ bi dɔrɔku fatɔ le la fɔlɔ ala la dunya la o kɛnɛyala le fefe dɔrɔku fatɔ kɔrɔ yɛrɛ feere la tan abraham wɛrɛ fana ta furakɛ mais a kasiya mais lamɛnnikɛla kɛmɛ na musoman fɛn fɛn lamɛnnikɛla ni peut-être i bɛ mɔgɔ min ye bibi nɔ min yɛrɛ ma deli ka tulu nin tɔgɔ mɛn a ka dɔgɔ dɛ parce que tulu nin manden bɛrɛ kɔni a mɔgɔ caman bolo mɔgɔ caman k'a lɔn n'a ye kɔnakiri fana di k'a la kankan kan k'a la senkɔ kan k'a la manjana kan adamaden fana mɔgɔ caman de bɛra san ani bamakɔ ninnu dɔn fɛn fɛn kɔni k'a san a b'o bɛɛ mako ɲa la yala dolu y'a utiliser la ɲa ma tɔ fana a kɛla ɲa kelen o le ma wa hakilila funfun bana ye min na jinɛ sintana bana ye min na ala la dunya la a bɛɛ y'a utiliser la ɲa kelen o le ma hali fasadimi mɛn na hali cɛ dɔ i bɛ yen bon a ye hakɛ to n'a wara muso dɔ fɛ a bɛ kɛ cɛ di mais n'a wara muso dɔ fɛ a tɛ kɛ cɛ di o ye sidi le di a juguman wele ma cɛ dɔ fana bɛ yen i b'a ye fanga tɛ i la fanga tɛ i la o fana siaman mɔgɔ caman lala ko mais a siaman bɛ sidi le di sidi ɲuman n'i ka ɛsɛ muso fila ile kun ou bien muso saba ile kun muso i ta ma dabarili wo sadi ni cɛ wara an fɛ sa bɛ se ka baara caman kɛ n'a wara yɔrɔ dɔ n'a tɛ fɛn kɛ ala la dunya la a y'o fana tɛgɛla le ka bɔ yen mari la se la ko do fana yen nɔ denmisɛnnin ni sɛla kosɛbɛ n'a ye jinɛ jankarow di yala a sela o fana dɔ kɛla yɔrɔ ba ibrahim fɔ o de a juguman wele ma n'i yɛrɛ ka tulu nin san ni jinɛ mɔgɔ dɔ dɔ i la lu kɔnɔ i b'a dɔn tulu nin di a tigi d'a fɔ fɔlɔ nin k'a bɔtɔ lu kɔnɔ walima a d'a fɔ k'i na ye fɛn min di k'i fɛn nin na bɔ fefe jinɛ jankaro wa
non a to to la fefe ba juga nya susu kan ba juga nya susu kan koni ala la dunya la ba traiter ka bampiu ba juga nya susu kan ba traiter jina jankoro bana ba traiter ka bampiu mari la sela kusebe amra fomo soro ma na ye posimo juko euro fo kala kan subaya ko oludo o fana asiko yo subaya ko tuluni pasina da yele da atesigila duma ko fente lala account atulu ngere fana magbele ya menge atebla alfuroni kono kabla femere kono ni tulu ni sigini bongono asigini ile la bongono le ni cheche muso ni boda suyala tebulu bekire kalade feu na e bombo kono lulu kono yere momo ni boda suyala lu kono tebulu bekire kalade ni ki yelma ki ge fenfendi itasi yelma na ko be satini itasi yelma na ko suba koni atu tulan fu subana fana subana atu tulan fu boni fem fana atu tula blanco fana kamo e même la mo ko kilasigi atu fana tulan fi kono do fli bana qualité susu abese ka be traiter ka ban la menengele bana la main menu fana bra la yira bu wulu bana la main peut-être wulu mena témoignage ke abena yule ka témoignage ka kan ni ma riba so na mo anko lo fanye ku dun sokorori me signasi bola kokoro timnero na nyina ra kokoro ko signasi na defosro anye bi joma jelba korole asini jinsi na wole mo badi mento ko Mamadou Lonkoti Keita anko lo fanye mandi lon na te bana dole na la donoro ko sebe ambra famelu soro ma Lonkoti isra jankoro bre traité la wa men tulu baraw teklin ko sebe parce lonne ko dunya ba sanse ki sanse dunya fe ko me ki to sula bana me ye bibi no na ye musu segela na ye infection bana nudi namba wula man ka na ko kala bana me wala do fe kabla do jo mbada livru sebe wo kan ko be keme saba anitan o bana bo ateme musu ila infection bana wo kala bana wo ala la dunya la bitente no anko lon ka lon ko tege mari la sela namu ni kama fene ko kibra ka fasebe ka ikan ko lon ko sebe nkan ko lon nya do ni gelan ko do ko sebe parce nku re diara nye wole ko so ka na lon nu be se kala do nko do ni men kan ko ni ma lon ka babi men ko ni ka do lon sa mandi lon nu ni kana tunu ambe wula do woro ni mari so na ma abebla besa wodo na la so na ma namu atolmo entre Lonkoti le lari loni ni mabon ko kono me a fe kanibla ankoro pour que arike be sawuri nyama anko lo fo mandinka ana loni ya wutuna entre tourna ko ba ambra borosoron na e sebeli boro de ambra sebeli soron men kan na lonko lamara es yala bansan kala jankoro men ko fola dino na e infection ni ayi chem sorona ayi muso sorona yala yiri do no men sela o traiter là-bas e ka o yiri do lon ko sebe kramo ke yiri kasia asia nya yire ma ambe se ka do mina muso ila jibe bo bana ni kan pasi wule de kasia bi anya yire kan jibe bana ni baju ya muso la feu ikana do bure ke anya sabba men din do munani ma sabba men mandi ani dafi sabba puté de sabba do ni fa din kumuni yo ko o men lo ni tu wule manka yi muso be wule bola ka wuri ka mi ka salijima ben kala yeteli nani soro na kan kuma mena ele re balo hutu na mi re kan ni muso menu fana e infection da digala fu ay hakato jini bebo ma kasa duguma akasa duguma muso do yire be ku tele ko suna shaman ka parfum feka ni we muso mina moto fila men fora ni se yijija yeni na yarabi ni mari punki sonama abetuni ma telinani ko peu ni masaba sonama o te dobredi we nonsin ko ledi muso ba nonsin ko tibi abaji divise fla abe ko bele me di amsima abo ke dola abe pikiri binya edu na frumena ore abo sama bo fem so akono après abe doni mi ko makemena na bo mi telinani jibebo kasajuo se abana mari la sila
kosɛbɛ o kɛ jansali ko di lamɛnninali ma traitement ne di a tɛ woni minɛ la mɔ la réseau kili yɛrɛ ɲa limasa ale fɛ tout le monde na diana émission la fala émission ma culture civilisation mais kala tɛnɛn ka bɔ 22h ma quoi si 23h la ay baroba blo Mor Sangare ani mande lonko tille baro kananka o timin kɔfɛ yala parce que jankoro do yete o bon kosɛbɛ o ye kelta fanfɛla le di ka muso la infection danda yala ko do fana yeno na ye impuissance di na ye fala ma kɛ ya bana yala kɛ ya bana o fana o basi do be sɔrɔ fɛ ba kamo ke diga fote ku ke ya bana ibana afuru ba fole wori dunun ko doni che ayi che do fana be o te wuli ku ka belo ma do fana be na ka suna kelenke flana ne be gbele ya do fana be o che ate jala abe wuli la me ale magamane o ni do che amagama musu ta e wanyale di che ta sulo e dimine de ni che amaja ka musu asurunku nyama ka wanya ni tege ali ni musu ko kala me musu te na fasoro ni la ibaka fe nye kuma qualité men kan wulu la ambasi ka kilin fo wulu bela ko li la menikela ke man musu man bela denima kosɛbɛ parce que ina jankoro fɛn mandana ni molla ya fala le kati le la mais ka fo kati molla e utisikala anna damina dunun kroyawo mamulu folo edi dun atinya kin na biro kanya fo ana damina dunun kroyawo parce que betana c'est la wala waro mbo fi nyana la menikela ke man musu man benyina e baye e ben baye sai akara fɛn ne ma e do bu kenya dron ala banku nyadi yi wa loro koro sise yi petit kolasa ani lumun kumuni ani nyamaku ani gude zerof na ya wulama ku benefunti e bana nae e be petit kolanu masa ka nyamaku masa ka lumun kundo tege ka gude zerof ndo bla ka bla biron kono ka licha ka jicha ka telesaba e ba ammi me telesaba ko de kana se musoma telesaba o traitement e ba ma fene mais ana dunun ko da banani be sababu de we musu ya infection ne ini ko kia dunun ko non che a kele ka ban fini musu le traitement que ñon fait musu ye infection bana traiter la ile fana ita traiter la be ban mais ni ka fida di moment nya susuka na flama traiter ñon fait karo ko ngaro fla be ko se fana fu mu ye woro le famu ikina son feu ni dunun ko non che ani ya ye kili che kili to o traitement que la te musu te infection bana fere la parce que ana so na musu ile fait witini jankoro na ye muso la diagoya cɛ kan ka taa fana danda n'a ye don cɛ la muso fana kan ka taa danda fila traitement fila wala la ɲɔgɔn fɛ donc o bolo ma an b'a faamuyali sɔrɔ ma an ko le fɔ ɲɛ farafina lɔnkole lɔnko traitement dibiro kɔ o tɛmɛn kɔfɛ yala kɛyabanaw filanan minnu n'a ye dɛbɛrɛ gosi di cɛ don n'a ka kelen kɛ filanan ni sɔrɔngoya o ti kan k'i bolo la dɔw la ni o ye cɛ min na i b'a kelen kɛ falan cɛ ko bɛ bɛlɛ ma walima dɛbɛ dɔ basi o tigila mɔgɔ ya a jija a ye wɔ belen lili ɲini n'a ka belen lili sɔrɔ a ye tomi lili ɲini a ye lili filan de la dɛ la k'a dugutana bɔ a ma k'a dɔ ci k'a don bidon kɔnɔ ka kanifin ca ka kanifin ani furuntu misɛnnin ani li a b'a sigi ha sumɛni kelen b'a dafa a b'a min temivɛri ni ɲa kelen sɔgɔma a ɲa kelen wura fɛ o bɛ dɛbɛ dɔ basi kɛlɛ k'a ban pewu cɛ min fana cɛya tɛ ja la a bɛ wuli la mais ale tɛ ja la a bɛ ja f'i yɛrɛ bɛ siyan a ɲa gɛdɛgɛdɛgɛdɛ ma wulili ka gbɛlɛn cɛ min fana ma a b'o fana traité n'ala sɔnna ma même b'a kelen kɛ nkɔrɔ n'a sara fo lendemain n'ala sɔnna ma n'i ka nin kɛ i bɛna dɔw kɛ an ye inshallah kosɛbɛ an b'a faamuyali sɔrɔ ma ko min kɛra o ye muso la a filanan ni ka ye muso dulu fana ye no a ye hakɛto laniɲɔgɔnya fanfɛla rɔ ale cɛ b'i la a yɛrɛ ye k'a tɛ damu sɔrɔ na laniɲɔgɔnya la yala o ti ka kan ka mun de kɛ pour que a ye ala damu sɔrɔ ɲa ma damu sɔrɔbaliya o kuma yɛrɛ siama an nu silamalakaw le fɛ parce que k'a bila adama sɔrɔ muso la bilankɔ dɔɔnin fɛ o y'a a kun siama ni an ta fan nin fɛ bana fana kɔni y'a kɛla muso la parce que ni infection warala muso la kojuguya kalakala bana ni warala muso la kojuguya o kɛla kun dɔ de mais ne kɔni y'a fira dɔ kɛla karamɔgɔkɛ nin foto la maintenant fɛn fɛn e jija ye nin kɛ e bɛna tunya lɔn tunya de o tɛ dɔ wɛrɛ di o ye denba sinji le di e b'a denba sinji ɲini i di gude zorof mɛnɛfunti i b'o ɲini e bɛ denba sinji la tile la a b'a ja i bɛ mɛnɛfunti nin k'a kan i b'a susu
ka mugu bɔ a mugu dumunikɛ kudu ɲa kelen ka kɛ misi nɔnɔ kɛnɛ kan walima bidon kɔnɔ nɔnɔ ni sikɔrɔtɔ min na ka cɛw kan wura fɛ muso b'a min a b'o ɲɔgɔn kɛ fana sɔgɔma i ko tɛ k'i cɛnimusoya kɛla k'i tɛ diya sɔrɔ na i di presse i cɛ na la ka bɔ baarakɛyɔrɔ ni i bɛ tile 15 sɔrɔ n'a kan tuma mɛn na i legɛdɛ tɛ s'o ma i b'a lajɔ sinon a bɛ gbɛlɛya a di dama tɛmɛ kosɛbɛ parce que du dul kɔnɔ muso dul yen nɔ ba cɛ k'ale laɲini cɛma ale laɲini c'est bon o don tɛ bɛn ni ka mɛn ko furu diya fana a ye yɔrɔw le di donc an bɛra faamuyali sɔrɔ ma o bɛɛ n'a ta an nana barokana nin kan ka masɛnsɛn parce que ɲininkali siaman bɛ an bolo yan bi an kan ka mɛn di lonko ti ma o timi kɔfɛ jankaro kelen yen nɔ o fana o bɛra mɔ tɔrɔ kosɛbɛ n'a ye koko di dolu k'a ma ko imoride koko dun qualité fila de di koko kɔnɔta n'a kɔ kanta dɔw yɛrɛ a fɔla ko cɛya bana siaman ye lala olu kun parce que n'a y'i la cɛya tɛ wuli la bacɛw kɔ donc o bolo ma yala imoride fana o traitement basi sɔrɔna farafin yiriw rɔ ba parce que dolu fana fɔla dolu wala di Ghana ko ko a opérer bon bɛɛ y'i ta fɔla rɔ traitement gbɛlɛma parce que imoride de qualité jeli la di koko k'a fɔ fɔlɔ minnu ye kuma dɔ fɔla tuɲa t'o rɔ koko ye bɛɛ la u y'ale o de kelen a mɔgɔ min la place min na u ye adamaden bɛɛ la cɛ ye komi muso mais koko bana tɛ bɛɛ la fo mo ye yɔrɔw le faamu e b'a ni koko tile tɛ den sɔrɔ a bɛɛ wuyale o de dɛ mais koko mɔgɔ min na place min na yɔrɔ o cɛ ni muso bɛɛ la sinon koko tɛ bɛɛ la dɛ voilà a ye ten fo adamaden y'o faamu parce que la kuma le o de koko bɛɛ la ko ni mɛ taa juguya la sa k'a bɛ kɛ tuna t'o de ne yɛrɛ baradari kɔ n grand frère dɔ ma lɔ Ghana o kɛra 2007 a ye ka o opérer ni ka koko ye misi b'a misi faga fudu fɛn wulumanen dɔ kolo kelen kɛla misi fudu la o de koko bɛ ten na wolo ni nɛrɛla buba kun na mɔgɔ surukolo kɔnɔ n'a nana i kolen in na a bɛ yen fa n'i y'a fɛ ka minɛ a t'a kɛ kɔrɔw fununa le n'o fununa ale bɛ kɔrɔw jɔsɔ la i b'a ye kabinɛ tɛ se bɔla i b'a ye dɔ fana kabinɛ bɔ a bɛ seere ten i b'a ye kabinɛ bɔda bɛ dɔgɔya a wele kɛla mɔgɔ la ne yɛrɛ bɛr'a ye a tɛ kabinɛ sɔrɔ a dɔgɔma ne yɛrɛ bɛr'a ye ɲɛla k'a ko opérer ka kɛ tasa dɔ n yɛrɛ y'a ma fɛnɛ ɲɛla o kɛra 2007 le Ghana parce que an grand frère o fana o mala ko la fife o lalen tubabu ko ile la an wɛrɛ an k'a kɛ mais san 3 o kɔfɛ a seginna a ɲa ma bibi yen dɔ grand frère o ye koko fida bidon san na ne ma sefa 10,000 bi a ka opération ko ma foyi ɲa mais an bɛ mɛn de la ma o bɛɛ o ka ko min ɲa ma opération m'o ɲa ma kosɛbɛ an bɛra faamuyali sɔrɔ ma parce que an k'olu fɔ lɔnniya ye farafinna yan nɔ yala o timi kɔfɛ parce que jankoro qualité fila koko ye qualité fila olu de a bɔta n'a a donta yala o basiw do i bolo ba kosɛbɛ koko kɔnɔ dɔ ta ni koko kɔkan ta ani n'a koko waradila fana a bɛ kɛ problème de si ɲama donc mana o saba o mana o bɛɛ fira fɔ sisan bari nu ye a ye duwawu kɛ an ye a kɔnɔ dɔ ta a fira fɔlɔ i ye sunsuningbɛ manden sunsuningbɛ lilen ani badi lilen n'a diyadi ye i b'a du tana bɔ a ma n'a diyadi ye i y'a laja n'a do diyadi ye i bɛ se k'a tobi mais yiri lili in bɔla waati le la dɛ parce que i b'o fana fɔ sa i b'a fɔ k'i bɛna bidiya bila dɔ yiri lili in bɔla ka dɔ bɛna 16h ma k'a bila 17h la yiri lili in bɔla o le la o le kosɔn n'a fɔra ɲɛna ko yiri lili in bɔ walima i wo yiri filabulu bɔ fo an ɲɛ o le fana la kan ni ko a bɔ waati parce que bɔ waati de ye yiri la o tɛ bidiya di dɛ yiri lili in ba bɔ 16h waati la o ye mɛ ɲana mɔgɔ ma ni wara bɔ sɔgɔma o le ko a bɔ tile fɛ a t'o ɲɛ ma tile kunna jɛ ɲɛ a t'o ɲɛ ma i b'a yiri ni ma ni sunsuningbɛ lili bɔ 16h ani badi lili ka dugu tana bɔ ma i bɛ se k'a laja walima i bɛ se k'a kɛnɛ o tibi walima i b'a don bidon dɔ k'a wuri k'a min i jija n'i y'a fɛ i y'a ko ban i ye san 20 kɛ ko min na o kɔ i jija i ye tile 20 kɛ a kan sɔgɔma kafe min tasini ɲa kelen wura fɛ ɲa kelen i ye 20 jours k'a kan i bɛ sanji 20 kɛ ko kɔnɔdɔ ta o a t'i mina ni sera ka tile 20 o k'a kan a n'a bɔ lɛri o fana ni a ko kan ta le mɛ bɔla
ka sɔrɔ wule yɛrɛ filakɛ ka di ka tɛmɛ dɔn ninnu bɛɛ kan mais an farafin ɲɛna an bannen de ɲamaku kelen kelen nin hali n'a kɛra i tɛgɛ fa ɲɔgɔn de di ɲamaku kɛnɛ y'a fara bɔ a ma ten hali n'a de i m'a fara bɔ a ma y'a dɔ susu dɔrɔn k'a kɛ barada kɔnɔ k'a wuri a bara bɔ i kana a ladon ye y'a to yen ten i y'o ji walakada o y'a min miniti 30 a b'a sama ka fɔ bulu n'a donna o rɔ fo k'i sa a tɛ bɔ o kɔ k'a min i tɛ sigila dɔ dɛ ɲamaku ji kalaman o tɛmi fɛri ɲa kelen fa dɔ fiyewu y'o min i bɛna wasi dans 30 minutes a b'a sama dɔɔni dɔɔni a b'a fɔ bulu fo k'i sa a tɛ bɔ o kɔ o b'a fira kɛ n kumana nɔnsin ko min kan nin sisan so y'an gɛrɛ n na nin lɛnin tɛ mɔgɔ min ta bɛ a traité dɔn m'a dan dɔn i b'a nɔnsin ko tibi a tigilamɔgɔ b'a min k'i sigi a rɔ a ji walakala rɔ n'a donna fo k'i sa a tɛ bɔ o kɔ badi fila bulu kelen kelen ni ale ni jala fila bulu jala dugumalɔ ka wo bɔ ka lele namaninfin k'o k'a kan ka a si a bɔlen o de ka mɛn ba denmisɛnnin ninnu ta de dɔn komi ɲamakulu ka farin a bara bɔ sisan y'o ta k'o kole a la a b'a pousser dɔɔni k'a ladon n'a donna a tɛ bɔla o kɔ. kosɛbɛ an bɛra faamuyali sɔrɔ ko basi fana ma yala bi mɔgɔ tɔrɔfɛn tɛ yen nɔ ka se jankaro rɔ surtout a ye fan bɛɛ le ni ka muso fana ta ma fana n'a ye ɲaman basiri denko ɲaman wolo yala o fana o fira don i bolo wa. kosɛbɛ ɲaman ko bɛ kɛ firiki caman bi k'a lase muso caman denko ma mais an mana o fana kuma o kan dɔɔni muso caman fana denko ye bi an y'a la muso ye ko caman ye cɛ le di de kama sɔrɔ an ni min fɛn minnu min na n'a ye Inesilaga ninnu de zilaka wulu u ye cɛ siji lezela le cɛ a bɛ denkisɛ dɔgɔya le cɛ siji rɔ u ye denkisɛ dɔgɔya le fifi o ye cɛ caman fana la denko kun de bi i b'a a fira la muso kun fo dɔ bana bɛrɛ bila muso la k'a sɔrɔ bana tɛ muso la sinon ni muso la koli ye nala a na ɲama problème na waati kɔnɔdimi t'a sɔrɔ na kɔdimi t'a sɔrɔ na banakɔdimi t'a sɔrɔ na a nala na ɲama a ɲa sanima k'a fɔ ko wo kɛla k'a tɛ harijɛ la a siaman dɔ ala t'ale se de ma i b'o siaman ye o kun cɛ ile la kama sɔrɔ i la dumuni fɛn fɛ parce que bibi dɔ fɔlɔ mɔgɔ ye fɛn kunaman tun ka d'an ɲa ni fɛn kumunen mɔgɔ si tɛ fɛn kunaman fɛ bi fɛn kumunen fana o fana don masiya firabulu na fana don masiya bon moment do firabulu na wulu domuna ka siya ani yiridina kan no domuna ka siya a siyaman do wuli cɛ siji siya la komi badi comme ça badi denunu ani biaki ani koku nunu ani mangoron ani namasa nunu ani wuse nunu wulu ani yirije nunu ani jegere nunu wulu siyaman ye cɛ siji la siya la le kaba ka denkisɛ ni fanga do fana la no siyaman mandi anya bi ɲaman ko tiɲɛ parce que ɲaman fabun na men lɔnɛ mandenya o ɲaman fabun 17 le di mais n'a kelen bɛ muso la a tɛ se den sɔrɔ na fa a traité le ɲaman fabun 17 le men lɔnɛ manden ɲaɲini ɲɛnɛ kɛlɛ i bolo ani ma muso yɛrɛ tun ka a lɔn kosɛbɛ parce que muso hali ni muso tun nana fɛ i ko k'i cɛ denni de fɛ i ko ɲaman de bɛ i bɛ kɛ ɲaman traité k'i cɛ den de fɛ a bɛ se k'o fira don i bɛ cɛ denni sɔrɔ n'i ye muso denni de fɛ a bɛ se k'o ɲaman o traité i di muso denni sɔrɔ ne yɛrɛ fana k'o lɔn fana kɛla mɔgɔ ye kosɛbɛ a bɛ kɛ ten o bɛɛ kɛla yan manden yan o bɛɛ yan komi kuma ye ɲaman de kan i bɛ taa sereturu lili i bɛ sereturu lili bɔ ne ka sereturu lili bɔ i bɛ jabibi kelen kelen ni jabibi i di jabibi mɛ domina den domina o de i b'o fara dɔnɛ ɲini ani kanifin ani dawuleni ani dafin sagba i bɛ fɛn ni bɛla de da daga kelen kɔnɔ ka kanifin ni susu k'a tibi a tibiɲa yɛrɛ ma i b'a ji sɛnsɛn n'i k'a ji sɛnsɛn i y'i jija ni muso ka koli ye lon min a y'a min dɔ mina o lon a ye koli bɛrɛ ye o b'a tɛgɛ lon min c'est à dire karo kelen ni muso ka koli de n'a tile 4 mɛ wɛrɛ tile 7 a danna wele ma quoi a b'a koli ye lon min koli ba ban lon min a y'a mina lɔ o lon
hata karubare ko koli kala ko fa be harije funum do fuga kela mari la sela ko sebe amra famiyelu soro fana ma na lonkulle tout le monde est dans l'émission là, frère émission ma culture et civilisation, né somoya ni lonya brodi, ancien long côté de le faire, mani riti de le faire, anna mainka parce que iri mon enfant siama iri là, adabadian cela fait. Il y a là long côté, il y a là modisi kula iri là pour que la cité c'est maka fulanyama. Iri kula iri là pour que meni flank foya tekleni pour que iri tanka modul manyama. Et c'est iri au pese ko kala iri do. Ah, ula bema ula dernier, il a une kali o ñini kali brebre balé ka giri la folo munum ko mande surtout anu juman mendo ani yayi woro masiane balé di mais ambram bandi anya kulju koromanu do wole bansegela suno anu gere dugumenani nay juma jeli ba korodi yantere woro masiane balé di ali biya masiane be mais siamambra bala ni les fonctionnaires les dit wala ma ya fait qui reproduire ala le be mo produire la mais ka fuina ikalo fin yi même ante gina ila de fin yi me ana tunna gina ma o fin be o fin fana be ki la tun mo subagama dibi ambe do ni subata faut qu'ils a subati fiu ni ya fait fou subra le kini yi si mu me koro o te fin de aba fosse abe barero we non singo kelenderi ka non singo bo ka lilimbo ka lilin wote yetigala ka ketilila abaja ka susu ka mubo ka ka ko bitululo e ba wo do ima subati ila ko dibiambla do ni subate feu atiyo ko feu ala la dunya la non singo lilin susu len kala ja ka mubo ka ka ko bitululo ka do ima ibla tunu subama ibla dibiando ni suate subati ila ko ni ko jina kini ye feu ye di biando ni jina te iwo badi alamaja mo ma tege fufu abda jagere ma ya jeni ka ke surudi ka surumu ka ke misikire kono ka fembla dala ka bala julu bla ka ko bitulu chaka ka plus te tina ta ifana bla di biando ni jina ite ante yila ni men kana ifna tile yo ko mari la sela ka ejansa wala ani fonctionnaire la bara ni les fonctionnaires il est fonctionnaire le dit il comment qui ko fait nyumande la parce que engrais fait mandé en bila wolo il est il que possible la mo yi ko le ka ko kila wolo ki boy ni a fait fou yi fonctionne en romeno mo si kana se ki ma dabare ki boy place wala o kanogo bele men lo le farakolo kan woli ma dabaka la susu men lo le farakolo kan e bena ka wo chi alili men wolen korondo ko dobo men wole tlebero ko dobo men wolen uruduro ko dobo men wolen ko duro ko dobo kabaka kuntema firabulu bo kana lili wula daga duma ka kuntema firabulu lawo ka ki ko la susu suron fla ka to nyona e place men na ori na madi gire ki ali babo en fankala na madi ki be momina i noro même na i place le noro en ati be problème so funa yire dunya ra ki boy place wala o be yire dunya ka di mo ro ko nyefe ta do nyini sa o te korobola oui dori il est do barala a Kenya siaman bere fana yi mengere fana ni tekelendi ni negere ko ni fana akela nyabre fana ma o fana ni tekelendi mari la sela fonctionnaire la giri do fana yi giri do an fe mane ya fama ko mo giri agri ni asanima ni sué ayi mi biaki sanima ka nyama kan afira bulu ni kam semsende il est fonctionnaire il va placer sur naïbe il est da ko bambando ila kuro sabati do ila kuro iri to ni ka la don soron i ka afira bulu soron yetu ka do dagaro e kana tibire i suno ni ka fuki asila taka ka tibi ni daga mati ajibe be ba kono jile kala le ka sigi da kono ate tibila ate ne da yake bo dagari bangu dagari yetu so ki ko wala ila ku betem magrini ya parake wororo ali patron men ye ku ngoro tasono sali ila barako ni irete bula ila barako yiba barako to yi tandula le ya bararo ya bara betanya fe yi tandula le mari la sela
kosɛbɛ an bɛra faamuyali sɔrɔ ma o bɛra kɛ jansalili ka di lamɛnninali ma an k'olu fɔ n ye farafina lɔnkoli le lɔnkotilu an setɔli fɛ n'an serali fɛ pour que an n'u lamɛnninali fana an bɛɛ de se munafan sɔrɔ lamɛnni na an ye a lawulitɔw le ma ko min kɛra dinɛ na a la molu bolo yala irisi donna o ɲa dɔ k'o ɲɛfɔ an ɲɛ ba parce que an tun bɔra nin kuma mɛn mais an y'a fɛ an y'a mɛn ile yɛrɛ bule la radio la yan kosɛbɛ mɛna tɔ bɛ na denmuso la histoire ma ala barika dɔ bi ne sigi ni Côte d'Ivoire n'a ye Abidjan di yɛrɛ même capitale yɛrɛ la e ka ne la numéro di famille dɔ ile ma mais famille ninnu jinɛ ninnu le bɛ e ka ne wele ko ni wɔrɔ fɔ ina ne ka wɔrɔ fɔ ina yura ne sɔrɔ yen kɛla problème ɲɛfɔ ɲɛna ne ka fɔ ɲɛna ko n k'a mɛn mais baara sugu mɛn ni ne tɛ se ka foyi kɛ nɔ fɔlɔ ni a ye wɔ ko i la lukɔnɔmɔgɔw la sigi ka kuma a yi fɛ parce que famille ko ka bɛlɛn b'ale a ye wara ko a la lukɔnɔmɔgɔw la sigi ka kuma i fɛ a yi nana pour deuxième fois mais ne ma sɔn n mana fana ka i la sen parce que i nana kan min na denmuso dɔ le furu famille batigi le denmuso dɔ le furu la lu o kɔnɔ yen denmuso tɔ ni ka sanji naani ou bien sanji lolu comme ça a ma den sɔrɔ a bɛ fida sugu bɛɛ dɔ bɔ denmuso tɔgɔ ma den sɔrɔ donc a ye wara a la famille mɔgɔ dɔ di wara fɛlɛli wɔrɔ dɔ dɔ ko ina fɔlɔ in ɲɛna ko denmuso dɔ a ye la lu kɔnɔ yen k'a bɛna den sɔrɔ mais ko den kelen pe s'ale ko mais ko den ni ko den de bɛna a la lu ta k'a bɛna kɛ den dolu ma la k'a bɛna kɛ mɔgɔ ba de famille dɔ mɛni wale fɛlɛli la ko t'o fɛn sa mais denmuso ko na cɛ mɔgɔ wuli ko baarala o ma ko ese ko bɛ se ko ka muso wala den ko dɔ tiɲɛ a ko ale tɛ se k'a bali ka den sɔrɔ parce que denmuso bɛna den sɔrɔ mais ale kɔni bɛ se den bali la k'a kɛ fɛn de tolo kuma la donc a ka baara kɛ baara tora cɛ bolo e ka wari min fɔ i k'o sara baara tora cɛ bolo yen ko fo k'a to denmuso ye kɔnɔ ta ni denmuso ka kɔnɔ ta tuma min na kɔnɔ ba se fo karo kɔnɔntɔn dɔ tuma min na o tuma karo sen jate la a ye na baara fɛn min na e ka man ka baara kɛ ɲɛmɛ kan sisan e bɛ baara kɛ ten ala fana ka kɛ denmuso harijɛgɛra ka na kɔnɔ se fo karo segin a ye wara cɛ ka ala filaji o kɛ sisɛ domini na ka sisɛ san k'e ye sisɛ san k'e wɔ sisɛ na balo domini na han denmuso ye jigi ni denmuso jigira a ye sisɛ wele faga k'a di denmuso ma a b'a wo dɔmu ni denmuso sera ka sisɛ wo dɔmu ka naji wo min ni denw ka sin wo min den wo sigini bɛ to hali ɲama b'a bɛ a ɲakisɛ kan a tɛ se k'a ta gɛrɛ ka bɔ a kan ala fana ka ila plan o risi a sera ka o kɛ donc mais muso nana ka jigi den ni nana se fo san naani san lolu rɔ hali sigili ko kuma yɛrɛ t'a la kuma tɛ ko ka i fɛnkɛ donc mɔlen nɔ ne la numéro de ma wɛrɛ i nana ne kɔ wolo ka na kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna mais ne tun b'a nin lɔn ko ne tun b'a la parce que ne y'a fɔ ne ɲɛna den tun y'a fɔ ne ɲɛna min kan ne k'a lɔn n ko nin tɛ ko gansan de ne e ka daga don kuma nin fɔ ne ke y'a wo fo suɲa saba a naaninan ne k'a daga nin don mais ko ni daga nin don na ni daga nin sera lu kɔnɔ ye ne k'a den ko daga nin na n'a sera tile saba la ni mɔgɔ nɔ kana kɛ walima ni jinɛ nɔ kana kɛ n ka ko ni minɛ o résultat ye daga nin ko tile filanan lon bara wuli da lu kɔnɔ a ye don n'a ɲɛ dɔ sa k'a nin ɲɛfɔ mɛ nɔ baraju nin kɛla a ye don n'a nɔ k'a nin ɲɛfɔ alhamdulilayi ko n y'a lɔnna ta ne ye den fana bibi dɔ den yɛrɛ tɔgɔmada den bɛ commencer ka bonya dɔɔni a bɛ tɔgɔma bibi dɔ mais ala ni wolobaga duwawu wolo kɔni fana fankaya na fankaya na wolobaga duwawu le y'an kɔ wolo yɛrɛ kosɔn bibi dɔ fida ala siaman bɛ laginɛ yɛrɛ kɔnɔ yan min yɛrɛ tɛ laginɛ yɛrɛ de ayi ko k'i ka fida lɔn mais a tɛ min ka yiri lɔn ka tɛmɛ laginɛ yiri donna bɛɛ kan dɛ mais ni ne ka yiri min f'i ɲɛna k'i wa bɔ ala la dunya la ni ka k'a b'i ma ko ɲa a ye ne welela bolo ma sinon tɛ welela kun ka lɔ ye dɛ a yɛrɛ k'a lɔn ka tɛmɛ ne kan
mais ninda ka fɛn men fuyina ni ka kɛti ala la dunya la a bɛ kɛti kosɛbɛ an bɛra faamuyali sɔrɔ ma manden lɔnkoti dɔ le ye an ko le fɔ an ye an na lɔnko min ni an kan kalabaara ka juw le kɛlɛ ju min nana bila jamana kan olu ye tuma na lɔnkow le kan kalabaara pour que juw mɛn natɔ bila jamana kan an ni se wulila ɲɔgɔn ma an man kan kalabaara an ɲɔgɔn kama n'a ye kɔrɔtɛ di a lɔnkoli kasiya a kan ka ɲɛɲini k'a lɔn mais kalabaara mɔgɔrɛli kama ju min natɔ bila jamana kan donc an bɛra faamuyali sɔrɔ ma lɔnkoti kubarika kɛ ka dinɛw o tanka o lona lanɔliko ma donc baro kana nin se a kun fa ma ne ni ma ɲininka parce que ni ka ye mɔɔ siama ye nɔ mɔɔ siama ye parce que an mɛ ni an ma yiri lɔn wɔɔrɔ i pansa yiri min ko fɔlɔ n'an ma yiri lɔn yala an kan ka yiri nin masɔrɔ di basi nin kan ka masɔrɔ an bolo di basi ni k'a fɔ tunafɔ bolo ma a tɛ yi min ne sigi nin bɛ basi bɔ le kan n bɛ baara gbɛrɛ de la n sigi nin tɛ basi bɔ nin ma de ne ye baara gbɛrɛ de la mais so kunna yan n balima dɔgɔkɛ yan ne kɔni na bolo fɛn fɛn ni ma ko kɔni b'a la ni ka o wele edise ka a ma sɔrɔ o fɛ an na représentant nin fana sigi nin wɔrɔ siaman dɔ a ye dugu siaman na ni ka n dɔgɔkɛ fana wele i ye ba kɛ wɔrɔ si ala la dunya la fɛnw bɛ se k'i ma sɔrɔ yen ni ne do yɛrɛ fana ni ka ne yɛrɛ fana ma sɔrɔ ni ka temps sɔrɔ parce que ne sigi nin ta ma parce que ne ta ni yele parce que n k'a lɔn ala la dunya la i k'a lɔn i b'a ko min lɔn t'a fɛ ko o to dibi rɔ o bolo le bɛ sinon a tɛ i min sigi nin firabɔ kan de ma n sigi nin tɛ firabɔ kan ma n bɛ baara gbɛrɛ de la kosɛbɛ an bɛra faamuyali sɔrɔ ma sini tɛ firabɔ nin ma mais comme a ka firan lɔn a fɛ ka firan di mɔlu ma pour que mɔdi se kɛnɛya ma sɔrɔ ɲam ma laginɛ fanfɛ la parce que ile sini Côte d'Ivoire le mais an bɛ laginɛ fanfɛ la an ye sigiri an ye kankan an ye kurusa an ye manjana an bɛ yan fanfɛ la an kan mun de kɛ ka basi nin ma sɔrɔ correspondant t'i bolo sigiri fanfɛ la ba kuma la telegram mɛn fana kan ka ma sɔrɔ telegram kan parce que ila kuma rɔ se ka yira k'a fɔ k'i kuma la telegram kan yala telegram fana tɔ telegram o tɔ le ko Juma Jeliba kɔrɔ lɔnkotigi Mamadi Keta a bibi kun na mɔgɔ 1000 mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 40 y'a kan ne yɛrɛ ye mɔgɔ min karanna fida la ani lɔnko tɔma la parce que tunyanfɔ bolo yɛrɛ ma maliyɛn n'u ye sɛbɛ donnɛ ko n'u ma ka tɛmɛ an bara mɔgɔ kan ne ye mɔgɔ min karanna fida la ani kubere fira kan ka kubere fana la mɛngɛrɛ ni yiriko yɛrɛ ma su don ɲɔgɔn na parce que ɲɛsila yiri ji la baara la ɲasiyaman ma hali fɔɲɔ mɛn nin b'a fɔ se hakili dɔ b'a fana k'i yɛrɛ tɛ fɔɲɔ ye la an ye baara yɛrɛ kɛla fɔɲɔ fana la bibi kun fana la ɲɛkubere fana kɛla mɛ n'o tɛ kelen ni ne le ye kɛlɛkɛfɛn kan bibi dɔ ka dɔ bɛn kumu yɛrɛ ye kɔkɔrɔma biminɛw la fefe parce que baga minnu ye kɛla bi ka mɔgɔ faga ne bolo siaman bolo ya moro siaman dɔ bɛn mais o ye gouvernement yɛrɛ la baara le de parce que u fanga ka bon ne yɛrɛ ma mais ala la dunya la u kɔni lɔni bɛn na ɲɛsiya ka fɛn caman yɛlɛma ka kɛ kɛlɛkɛfɛn de mais a ma fɔ de k'u k'a ta k'i jɔnɔ kɛlɛ la ka pusi ka jamana gbɛrɛ kɛlɛ la ɲɛsira o la bi mɔgɔ caman yɛrɛ y'a fɛ ka ma dɛmɛ u bolo o cogoya le kan bi bin dɔ ko o lɔni mɛn n'aw de k'i t'a fɛ ko ɲɛsa ko k'o to na hali ne kɔni masala a kɛla n t'a dɔn bɛn ka bila n den nu ɲɛ n den nu b'a tɔ laban kɔfɛ nin ye bɛɛkan lɔni de di i kɔlɔ kɔrɔti ka ɲi b'ale mais u b'a fɔ sisan hakili dɔw i b'a a ta kɔrɔ wɛrɛ la nin ko kɔrɔti ka ɲi dunuya jamana fɛn fɛn masiyane ni bi siyan kelen ye kɔrɔtili ko le dɔ bɔnma tobi k'i kɔrɔti le suni bɔnba bɛ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ jina banna mais i bɛna gazi min sama wari o le t'i faga mɔgɔ faga la k'a sɔrɔ k'an fana bɛ so dɔ bɛn na ni mɛ n yɛrɛ bɛ nin n bara fɛn dɔ bɛn mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko n y'o to yen n tun dara k'o dɔ bɛn fɛn fɛn ni joli le y'a dɔn olu bɛ fɛn fɛn n'ale ye fɔɲɔn sabanan ye k'a bila ni k'a bila hali bon kɔnɔ yan sisan fɛn kɛnɛ fɛn fɛn a bɛɛ bɛ sa mais komi ala mara fɛn nin t'a n'u bolo fo n y'a dɔn tiɲɛ le
parce que alambra fenta no bolo wule ko son ka wudo tiɲɛ mais nkunna basi re wule kampi nya wule training kan nya wule nyangini kampi anya re ma ni ala ko ni sona ma amana na pays d'origine na an sigini me ko kane mais nala sona ma amana na pays d'origine na an kuni wule black la bela deni fen kuni ni be si hakili do wo frankani kura wo o ko koni na anya wule libla la bema o ko la parce an se be gere wo do bi ando fana anka alon o ko ma sudu mendi be sana ngrishinye kroti mendo bi ne ya fulama na chida kuy lombe to ibu be boy kulu bema arim simi gile be we o do bene feme no do an fe ya o do bene singi ni do singi me kala iri wula ne fa ya kasila fa ya fula ka balo la fonyo le la e ka wu bagaleta na ya fula to ko do kwa vene e ku bagaleta ka do ben wala ambe se ku do ben parce que an fe ya ne me wi feme no kala la wu feme tan fe ya ali kele ke fen do ben fen do gede fana bi kalima anya ide ma ni gede wu bulu ala ana du ma sanu ni gede la ani yiri do an fe ya ramo ke nin kan lo siri korondo an ka ugbasi siri ngai ya regbele ma de ay haga to kosebe amra lonkoti kumakame ay tout le monde entre lonkoti le laudi et quelques films fana ya bulu menisi ka dul kele parce que ante ultala an pansan kama na kan ko ta julle kama comme to bulu yakala nyamma bara film el bulu ayata la julle kama ay jamana kono pour que ka jamana la kanda nyamma donc o bulu ma iko keji barala ki funya fana barala o fana o Kenya yi bulu o yekala ka jankaru man ni funke bake ji mana do mina ji tawo ma ni kame on kan kunye ji barala ji kharje la sidi mo min kan o barala jiro mo mi ya fe abulu nan fulu yi abana fulu so ngoro nan fulu ni bedi taga abuna fulu bebe ta ma dun kun sigilen lo anyo fana kela jila sigini na ni kame ngam fana kanye fonyo barala fendo le ambu barala ko bla fonyo le la ni ile le afe ila ko si worodo ile gede sinte se kasu woromi o fen balala fonyo la ba fa balala fonyo la fen wo bola kabla fonyo qualité do le koro yumi tuntu mla ka no gol ma fodo babeti la wati binani fen ni bebla ka fen bla nye fen wa ata ka do san ka fen wo do san iba tawro si je ka barawo ke mu wulu ye dum do ko ile di o te wa wulu so amba fala tan wulu san kanya barala fonyo fana la OK amra famille sroma yala momi a fait parce que la maintenant de no a fait qui wule a fait ka kuma nyoya tmete parce que ne ma signin kale mendili ma no pour que aller signin kale opposer ku nyama kan kama sondi parce que il y a un téléphone et la numéro nya téléphone do nya fratelli ni 660 65 31 30 660 65 31 30 la ine numéro le wori maintenant pour voir le numéro 00225 07 99 51 19 00225 05 06 04 03 95 il a correspondant il a la cité meniano men kan qui représente on a la cité men ko fe juma jirba ko do gede wala no ko gede di wala numéro 622 57 68 73 Badin Fefe Sintre qui tout le monde radio milo la tout le monde entre diana émission là fla émission ma culture et civilisation mais que la tenen ka bo 22h ma quoi si 23h là entre l'on côté de le bornoya là abrana samanya fanye kape pasial kan mandinka trep dans le klanyama ani lonko ya me mandi ya abrana samanya fanye o kan kape ala tulkuma ala dotulu ni commune nyala adabadenya ro abrana samanya fanye o kan kape ke abana ni musula jigbe nyama ani musula denko nyama abrana samanya fanye o kan kana si ha ji barla bolo nyama ni fonyo kasi lonko men na barna bolo pour que ani se kamen na bara ka jul kelala jumene na la bila jamana kan kala baranya mo lonko siama obrabulu da penke wala awo préparation fanan kan ni gouvernement sira tala pour que la Guinée française armée la nyama comme
irisi puissance tol maslanyama pour que la yene se maslanyama parce que le fois lonia e mande yano am bembalu être mo kelela lisero lonko le sabati ay wuriti kuratenu ayeke ka dulu kele jumile la bila jamana kan donc émission très ole kambi ana olmaloni barkabla folie c'est la bella denema fin sintre ki tolma lana l'on côté la numéro lodi nemen mako krala à la correspondant mais jelba koro fana numéro lodi aller sini Côte d'Ivoire le donc fin ni le mako ala et ça wala numéro fanaka ni do ya fait ay kuma nyoya telegram kan à la telegram yono na ifala mo l'on côté mamadi jelba koro à la telegram tolodi fin ni le mako ala sine sai sari wala la kan e mako mbake mena ero se kuma loka anna bitan blano ambe terena to wassalam